Ako malisod ako mo dawat nga kamatuoran kato. Kay kung minilyon na, bilyon yung sila usahay. Lugar mo tuo ka ba nga isalig ka na sa mga taong susama kanila? Lugar sa kadako niya na wala pa sila ilain nga masaligan nga mo'y mudawat, mo'y muhatod. Kay sobra naman o saka malita mo yung sila mudagan o na lugar mo tuo ka nga isalig di mo na imo ginang ikuan sa sekreto. Unsa man ang ilang kalidad, ang ilang karakter nga sila ang saligan sa pagdala sa malita-malita. Lugar ako dili kumingon nga bakak, dili sa kumingon nga tinuod. Atong hulatan ang mga developments kay magkakausapan kada adlaw. Unya dunay sangpit karon, mabalista na sa dan pagka sunod adlaw. Mugawas ra gyud ang kamatuoran. So akong ihangyo sa ato mga higala nga pamation lang ayaw sa paghimog hukom kay mugawas sa gyud ang kamatuoran. Kay di man ko makatuo nga tagpila ka malita-malita adto sa kwarto tanan. Wa naman lisod ako mo tuo pero di lang ko kayo makatuo dayon kay di man na sagad buhaton.